amusuwono ken kota Allah subhanahu wa ta'ala gelu nyakali bisuna Allah subhanahu wa ta'ala gantukum la warajla nyakali Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam at nyakali landing anang kamangana mege malamamu anang nyakali tansumu le aman kan kota Allah subhanahu wa ta'ala nyakala Allah gantukum ke nyakali o islam miskom mando au ini yogoni muslimen no sumana nana kawana kum prosen sumen no kum ayu punjilin hali men ini waktu mana sehingga anak ini waktu musuh kuji tiwogo Allah sallallahu alaihi wasallam adunya meroi musuh kuji berenari orang kini musuh kuji Allah sallallahu alaihi wasallam ajabi la yazalu an-nas bi khair ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur asuru diga khairin no iga sumu kuji mungkinnya iga suri mulle landini yana Allah sallallahu alaihi wasallam sunnana anga mudanna do khairin no ana sumu kuji kenyi igana na kenyi metanna ni wakti ngala na sumu kudula nyanyi ngata hormana ni wakti ngala birebe anna juwana sumu kudu mahilat nan tel jihadu de beran tel jihadu de beri anan sumu kudu kembere anna ke bide jaman sallenga Allah sallallahu alaihi wasallam adisoro digili ga khairin no iga minnu kenyene iga sugure ni lelani kenyan sere kana suguri lelan kenyan sunna aga tan ni wuron no Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ngin kebe ana suguri lelani al-salati na barala man yan to kai Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ni kenya na suguri ni ga kali kenya Allah sallallahu alaihi wasallam sunna dinan dan dengan suguri haragana ni kinyan gimini haragana yang sebre nyanga kamburu kana Allah sallallahu alaihi wasallam sunna على فرجال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه علي تسحروا فإن في السحور بركة أدونا سغوري بركينياني سيسوغانا سغوري أنو بركين كتير سسومي سغوري على قال توانتي أو سر المواتقون من قدني أو قدني نغلا وسومي في يوم ما مغبي دينا تسري بغانا في يوم ما قدن سغوري أسوغانا قدن سغوري أسري بغن سغوري awang kiyo koto ni na makatinan sere begam suguri kenya nuna ke kurosi wanan suguri Allah sallallahu alaihi wasallam oke dana na suguri kelelani Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ni kenya Zaid bin Thabit abi wa taqulu ayati suguri Allah sallallahu alaihi wasallam ayatasaharna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam adi suguri Allah batenga adi Zaid dan sahaba yo gano ikam bainal adhan was sahur adu suguri wa turunde ke suguri ke na mamme ne men uche ne ewa turunde ke salde turunde ke do ewa suguri ke na mamme uche ne es barake kille nyan ba ma barake debbe nyan Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit adi sahaba ke jadi adu qadru 50 aya natanga ke aya me bara an jemme ani na hanga an jemme ga suguri gelgel ko wuron no an ngan sanne ilam sumun do ko no wanna so wadi kemra ke wuro nya ke bi kiyenga ana ila tin sumo ko na kembe ke dan mu sumen do ba no be tuanu ngel sumen do be no tuanu ngel sumen do be no be adi inti al imsaku min tulu' al fajr as sadiq kula to ko ko fajr to mon nyanari ne had nan to fajr ni bilan fajr yo ko ni fajr al kadib fajr garam ni nyane genga fajr yo ko ni fajr as sadiq fajr to mon nyane genga ka to sumen do be fajr to wa to mon de genga honya fajr garam de mendu idi ko re nyani aga ni kammu aga ni kammu ge to kammu ge babo kembre ko yo sini gari wa to muri na palle kaya to ko re be gari sini ndabali na palle ame ko re ni yille angre ni kinga kembre kinya to ko fajr as sadiq kada muslimin na ko ko zambre no anna mafuro